Joel chapter 2 verse 1 and it reads, blow ye the trumpet in Zion. Blow ye the trumpet in Zion, and that's what we are doing. Kan. We as the prophets of the Most High, we are blowing the trumpet. We are sounding the alarm. Kan. To tell you to get your things right. That's right. Go ahead. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. In my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble. Let all the make alle de inwoners toch in een foto toch in een volk voor een nation voor Israël make them beefy. Maar die nee beefy, yes die beefy. Na gewoon deel bij de zoele kes. Wins van we zo'n de alarm tak derde wereldoorlog gekomen. Nee, Den nee, baby. zie, draai je toch? Je ziet, wist van we tegen het een derde wereldoorlog gekomen. Dan nou hier san dat die a trompet na alles dat we broming. Door de week we broming we make video en so ik give the understanding. For you get right. Toch de nou hier. Je ziet, maar toch we taan doen. Dan a krakti na a spirit van moro hiwa. Futele ka moro hiwa put one stop. Zolang moro hiwa no put one stop, we taan blow alarm, we taan blow a trumpet. That's right. You see, go ahead, read it again. Blow ye the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is nigh At hand. You see, amoro hiwa tak broma trumpet. Dat na sa unu edu. We teach, we warsko. Kan. You see, say there, for the day of the Lord, Yahweh Shem Yahushai is nigh at hand. Ja man. A day that o de one day sa you abif in a day that im one day im one day tak ibe isap deneng you aba basis ibe begrijp patru en tak ibe get the things for you right. You see, omdat if in a day that so ibe libi gewoon zonder ino abdene Yahweh Shem Yahushai. You see, iklari. You see, en amoro hiwa omeki fearing. You see? Je volgt dan? Go ahead, precept. The book of 2nd Esdras chapter 9 verse 1 and it reads, he answered me then and said, measure thou the time diligently in itself. En dat na sa we do, like the prophet. You see, we made a thing. Van we made a thing, we volg den prophecy. En toen volg den prophecy sa e gebeurt op aan nieuws na all over the world. We hara buku kon direct en we luku if hij pak na op the scripture. If hij pak na direct on video op YouTube. Ja. You see, dat na unuroko na so we measure the time ijverig, diligently in itself. You see, go ahead. And when thou seest part of the signs pass, You see, en theo si tak de teken na sa amoro iwan betak o gebeur, ik kom in vervulling. You see, ik kom in vervulling, dit is niet gebeur. Go ahead. and when thou seest part of the signs pass, which I have told thee before. Sa amoro iwan betak abra before, go ahead. Verse 2, then shalt thou understand Daarvoor jou verstaan. Go ahead. that it is the very same time Tak na about the same thing wherein the highest will begin to visit the world which he he made. made. You see, na im sabik batak te de sandat o gebeurt toch? Le amoro iwan tak measure the time, make meet a thing. You see, unulik the prophet that we follow the prophecy, we meet at we follow alasan. En amoro iwan tak te yo follow aladesan en aladesan sambe tegi o gebeurt na arbi fin na aladesan ati. Im sabik batak natap the same that amoro iwan tak op suka grota po. En we sig batak umita ting en we sitak de sane gebeurt, we zeggen dat na ina tenis amoro iwan o senen boy kong. That's right. You see? Ano baka 50 jaar? Ano baka 50 jaar of baka 100 jaar. Tak yo bouw oso lip gip ching. De sana tu kan forget den san dati. O aan making carrière met schooldiploma na ngala de rommel dat. You see? Amoro iwan e dilanga wisdom fa gron tapuja. You see? A word tu fa moro hiwan tok. E sor you tok. Fayum libi. Kan. Fayumus denki. Te ye gwa skoro. A wisdom dat de wetman konangeng. Fu sor you. Fa de ma wan yum denki. Kan. The man one yum sap sumana you say they make the man a teach. The man up one act apart fact is score pero may teach you a Bible fu sap 100% history fu de ningre de busko nga de ingi in a Bible na score. Hebreeuwse Israël. Say they make the man a teach that dit is een fact. De Hebreeuwse Israëlieten. Want de Heer Bijbel vanaf begin tanga Genesis itak about a nation fu Israël. Say they make ineki so omdat de man no wani. Kan. Yo wiki and the kingdom of the man no stand a foundation voor de man no tranga. Dat de man kibri dat de man puslegi you.
A foundation, a kingdom voor awit man it dry based upon murder, rape and robbery. Kan. You see? Dus voor je kon sabatu ano gebeur. Dan mij teach je hoe je play wel val natuurkunde. Ik kan volume 3 in het kwadraat. Nanga ome kwadraat in het hoe. Sana de sandati. Huh? Is dat altijd spameer de tap score? Is dat nooit? Ja man. Nee man. Zo Twee één, in het. man, één, twee. Ide sanat na so wisdom fagron tapu. You see? Walosan somar. Kule atoom. Molecular atom nanga walosan. Sana de sandati. This is the true wisdom and knowledge. Kan. That you as a Salaki, that you as a Hebrew Israelite to know who you are. That's right. You see? Go ahead. Kanda si fale may prog yung diploma. Ah, ito naman trots. Hey. Buda boss wisdom yere. Ay. At this Wie time, ben je? Actie de, wie ben je? Sra naman. Ik ben een trots sa Surinamer. Je bent een trots sa slaaf. Ja. Ja man. Dat is het, mi man. Want a skoro systeem, toch? Wow, abe even choose about a skoro. Is it on a spirit? A skoro systeem, toch? Na fu, de ma ik kon aan je, toch? Opa zijn, toch? You see? Je volgt, toch? Look hoe ja. De sansa de man is e control la grond tapu, toch? De ma seta grond tapu, de ma pot disi with Jesus. You see, voor brainwash a nation voor Israël. Alla de sansa de man doe ja, toch? Ano, omtra nation hier, om a nation voor Israël. You see, omdat een nation voor Israël namelijk een powerful nation on earth. You see, maar moro wij gebruik de wet maar voor punish uno. Omdat uno bewa arki de wet en de status van moro hiwang. You see, dat de ma kong, de ma verfi dis me ko bribi wan lei. En wa her pisse ube bribi na wet Jesus to. Altijd ube sa wet futu ja wedding tak, hey, look abo if gado. You see? Ma alitate, alles asanis no bigilei. Dem luko nga desansa, dis na ahead nga sa de ma brainwash agoron tapo. You see? Makara de ma ko nga secret societies. Opus Dei, rot walosani. You see Freemasonry, yabif selly soul fu can make money skull and bones. You see? Bakara de ma ko na financiële afdelen de ma study de ma luko tak boy. Fa o seta agoron tapo dis nga money system yo. Wabi uno mang seta agoron tapo nga orsi go to nga diamond cherwana dat na orsi money. Sei sa, wo druk papira money gidesma, da wo hora orsi money. Isi, de mani se hora orsi gudu, de mani se hora de ala de resources to ma in den camera. In den bunker na ala de kibri presi, om een staff go to. Luko IM go, luko Suri go. I denk tak na sarna bedrijf. Nou, witman e control den bedrijf dati. En unulek sarna ma roko gide malek slaaf. En dat umus doing omdat nyang. Kan. Isi, ma tu euro ko rape virus ref proud we su ref falak moro wa tramang. Isi, ma ude under subjection onder de mandisi. Isi, financieel, BIA, IMF. Isi, International Monetary Funds. Isi, dis na sa de may control agro. World Bank. Isi, Central Bank, Federal Reserve na pede may druk money. Isi, en ala de sanis na de manis e control. De manis e control e prat money gagron tapo. Giden president, lende ma money. Open baka, inog baite. Isi, politik. Isi, politik demokrasi na ala de sanad NATO EU, ala de sanad na sosan na sa de may rula gron tapo. Isi, de man kon nga intelligence, SCO2, MI5, CIA, FBI, ala de manis na somasa, ala de manis na sodot man. De manis ne se tagron tapu. Te de manis mus fen wan bigi dopu de ma fen. De manis e horeng te kamonif den srefi. Omdat de man a libis matu. You know, denk tak ma SCO2 eerlijk op wan soldier. You see, de mij praat desan onderling, dus ala de sana na corruptie. Kan. You see, research institution, look at your policy, Brooklyn Institute, walo rommel. You see, look at la sonja, educational. You see, university, World Federal Association, initialen zijn na so bullshit. Kan. You see? Dus, as skoro system, na fu, yugo skoro te ikoboro to, ikasaking. Te ikoboro, je te kwa spoiti pen in vaccinatie, de mij bige potenta, je mij jukju vaccinatie, isabito, zodat a adresse sa de ma e creëer, fu de ma katang, spenden na jutapu, gebruiken na jutapu, omdat na 3-4 jaar altijd jo siki. Daarom ik de mij jukja vaccinatie. En of hoor je gezond. Kan. You see? Ari may tegi da if chino kis ala de ID vaccinatie ano ma fen score dan nga tranga ya bif gwai huis dokter fu de ma juku spoiti go in yup ching. You see? Ya follow to? Bakarati. So Sophie kanta siki na dat na san daarom ik imluku ala Europe choki score su au siki na filo chare gwa datra fu adresse sa de ma emeki kanta seri. Baka wa mundri mu yesiki baka. Ja toch, en de siki, de dressing eigenlijk nee heel je naar rem de rema siki. Na rem de rema Een siki. bepaalde ding. Baka da asana te arreme i fo bo wan fu wan bepaalde te ai kom baka na wa force.
You see? Komoro Ay Komoro era. Salak, je lekker tablet sa de kar paracetamol. Paracetamol. Adres je dat eigenlijk nee, hier je na verdoef pijn if je hebt een Ja, dat is gewoon pijnverdoeving. Ja, toch van de kar een pijnstiller. Ja, toch Omdat pijnstiller. na verdoef pijn Ja, met toch. in de viering je je lek pijn doe. Ja, Pe toch. bakker na goeie viering. Plus ay Komoro hati. You see? Dat is askoro systeem dat je go kleuter. Kleuter dat je moet sani. Eerste klas, tweede, derde, 1 plus 1 is 2, 3 plus 3 is 4. You see? De mas study alasan mooi fos de mas seta grond tapu. You see? Ona de mas sabik batak na nga model dat to de ma afondi sa de ma wan seti fu de ma katarul, de ma o ABF de ma seten so. De ma set ala de institution, ala de skoro de university na ala de sandati. You see? Tak you kan gwa skoro, tak fute you gwa skoro door een bepaald level. Sosof you kan de wa gehoorzame burger fu kan teka orify die microchip op een laatste moment. Dat na apel. You see want je gomi na nga systeem. This na de ma eindfase en unu na ina systeem this today. You see? You're going to school to be a obedient citizen that at the end you can get the microchip without any comment. Kan. You see? That's the system. You see? Dus dat systeem nee, draai gewoon. You see? You even tak o des mai tegi te guascoro in guascoro de even een boero ko in een maatschappij. No mano tak scoro no slecht. Scoro no boom. Ano slecht. A boom. Je kisip je understanden. Je safa im skrifi. Je man go om na nga bepaalde sani. Je sabi to. Maar a systeem de moro dipi moro lek sa you e denki. Kan. Je see na dat we chako consorio. Je follow to? Dus na dat ube wan chako ifu sorry tak a wet man tok. Tok. Na a devil sa i rule ala san tok. Maar de mai rule agro tapu na nga sosolei. En na sosoki anisyon fu Israel mek de mai do den san. Baka de magbana nga skora de maluko tak boy. A true this. Te de mangwa skora de mau forget a true de mau trots. Want de mau sap mek wa machine bro, mau trots ama no follow so. Ama no sap sumana emoro. Kada le kama to, amay gwa skoro. Amang sabi ko last draft eh. Ai. Social. Ai. Amang sa fambo emek. Maar sa fambo emeki ang atisanga dati en het internationale van het institutionele nga walo romaluno sab de san dati. Dati gwa skoro to. So Dina ko sab de san dati. De sanat ano ki unumoro nunu fau kona wisdom jana this way focus. Kan. You see prophecy. You see? Uno danga enticement words of na enticement word. Uno danga de san dat hoge woorden. You see, we chara trukon lala fu spoor you uit tali. Dat na unu job. Kan. Je volgt to? Salak, ja, uno etak zodanig mogelijk toch, hoe je kan verstaan. Hoe je kan verstaan. Hoe gaan Nederlands goochelen. En de goochelo van de witte man zegt nee. Nee. De actie maar wat betekent Wat betekent dat? Ja, we breken hoort dat down. Nee, daarom ik na lala we tak. Je sabi to, we tak lala na nga de sranamat sa de all over the world. Je hebt sranamat sa de Amerikaan. Je hebt sranamat sa de all over the world sa watch the video. De wansa ne bribi do luko tak, sa de body setaki, maar de wansa amoro iwa opo de mai. Je serve sig bata, dit is de waarheid boy. Ja man. Dit is het boy. En werkelijk die je pas de scripture bij in life. Werkelijk hij controle mij en de body snelle. Maar even nog je. Je tante kille kwam kik wel zeggen dat in een fase op zijn aan you. Yo dede. Right. Simple. Is it simple? You see? Je volgt to. Udas unu Eduardo kogi a inder samus wiki. En ze taka inder de wiki, bepaalde sernama een wiki. Sada buitenland de mijn wiki de mijn kusina true tak dit is het boy. Omdat na amoro hi wan betaking en hij vervul. Kan. Amoro hi wan tak alape apanya aniso fu Israel go in slavernij tapa hier grond tapu. Na papanya den go na dape au rise de op. Dus if you dan wat tra konder lek sernamang ino da seranan jaso. You see, if amoro hi wan potik batak in wiki dape ina kondre dat tok. Amoro hi wan rise op wan camp in Sranang. Voor de video we go wereldwijd. If I detak ik batak in wiki. Wis na London ide of pay. A spiritual lei you no mo fi konshi GMS Suriname. Kan. En die servo stak, dit is anders. Yung kan die bedek tapa punt batak, boy mino sa mi wan sabat true boy. Fa gron tape dry so. Wana so ube wan sap sana true. Daw bari kata boy wo gwa kerki. Yung fast ko teko. Wakata tu deng tak boy no wo gwa Muslim. Fute isabi to. Ukona true di suko stak, itetesat. You see, en amoro you want dilanga uno. You see, a rise up for wiki the rest. For the brother nga de sap uno. That is it. You see, etcha ala de lequadoro sa de wetman. Do tapa grond tapo. You see, ala de strongholds we broko. You see, we for hoogane Yahweh. Bahashem Yahushai. That's right. You see, Bahashem Rekakodash. Holy Spirit. In the name of the Holy Spirit.
de Heere in de naam van zijn Zoon en de naam van de Heilige Geest. Kan. That means Yahweh Bahashim Yahushai Bahashim Rekakodash. Kan. Je ziet dat dat betekent in het Hebreeuws. Je snapt het toch? Zo go ai. Die mas Wisdom is of this world. ai. The book of 1 Corinthians chapter 3 verse 19, and it reads, "For the wisdom of this world is foolishness with the Most High Yahweh, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness." Aye. Je follow na dus na Read it again. Read it again. The book of 1 Corinthians chapter 3 verse 19, "For the wisdom of this world is foolishness with the Most High, for it is written, He taketh the wise in their own craftiness." Je follow? Dus na like for betak so net abra askoro system van tak ja. Isabi to engelo skoro ja tapagron tapu na away side fu agron tapu. Isabi to na away side fu agron tapu en askrif van tak away side fu agron tapu na romal ge amoro hiwa. It's foolishness. Isabi to. It's romal. Je follow? Dus if you vind van tak you upon van elkaar de ecologisch. Is dat wat universiteitsdiploma. Isabi to je vier schrijf ja ik ben trots want ik heb een universiteitsdiploma dus ik heb me dit ik heb me dat. Maar Is bachelor. dat bachelor diploma. Isabi to. Master. Ja, sabi to. Toch je goro ko yung bedrijf ang masa apwa ko schrift. Kan. Isabi to. Alares mat na amoro hiwa na foolishness ina ay fu amoro hiwa. Je bent niets. Isabi to plus askrif tu tak amoro hiwa hat alares masa trots. Salaki, amoro daguan of trots tot ako namoro hiwang en nakikita diploma tapadi dat en tapat femdi dat kitipid. Ja man. Judgment. Nou, mes ma atik zo. Ja man. Ik trots zodanig, ja, ik ben geslaagd. Ik vier schrijf moro trouwen. Ik kies universiteit diploma. Tamara na goeie gof go schrijf en wagi blasi blam. Ja man. Judgment. Ja man. Of tigo party asem neti dati. Ja Sabi to. toch? Ik go party asen, ik ga chillen want ik ben geslaagd. Let dat wel mijn juki troe. Ja man. Je ziet? Omdat die trots, amoro iwai sorry tak no trots about a papier van wit man. Je ziet? Inom trots ook toe. Amoro iwan no loopt nog een trots spirit. Ja man. Omdat die ne betekent niks, amoro iwan na boe van hoe doe je No. Na gewoon omdat amoro hiwa wan na amang good pleasure for gide Israelita a kingdom. Na nga wan belofte sa ameki. Wan no sana bedwing. Isi ook to te ko ina tru disi. And of contrast imi abatru mi sabi me play amoro tramani wetan humble wetan teach wiki. Na wiki a Alexa mus wiki tak ukangwe. Isa bitara me ko bega moro hiwa tak fu abatru wisdom na nga knowledge sa ukis fu ing door den teach fu the elders na nga the apostle fu great millstone tak uno wan kis wan pride spirit wan trots spirit tak wo kon playing wetan humble. Isa bitok. Oke bunak na om, they 144. Iya tok. What if they mat no bede? Iya tok. What if it destroy alas mami? Adol bet destroy alas Na mami. om, they mat dati. Yeah man, amoro hiwa mercy bigi. See? The Most High is great and mercy slow to anger. Mata amoro hiwa tak agba to. Agba ere. Ja man. And amoro hiwa sumete no tak agba. See? Nuno dano aneta kete agba itang the prophecy must fulfill. You see, all these things must come to pass, but the end is not yet. You sabi to? Give me the next scripture. Imas pa ka. Give me Amos. Imas diri ang This is the book of Amos chapter 3 verse 6, and it reads, "Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Kan? Shall there be evil in a city, and the Lord hath not done You it?" see, shall there be evil in the city and the Lord hath not done it? Daarnet ube abe over tak alasan sa ekober bung sowel ogri na amoro hiwang ituing en ascript ja so tak wan ogri op sa inwa foto of iniwa presi fagron tapu da ano amoro hiwang doing wan ma lon juk wan trawan da ano amoro hiwang doing wan baby ko boro en ana apwan ay ana amoro hiwang doing. You see? O wagi blas wan sma ana amoro hiwang doing. When krip bron boom biggie in one of them photo of wispe and amoro he want doing. You see? We samsa. The Lord had done it. That's right. See? Go ahead. In the book of Isaiah 45 verse 7, it says, "I form the light and create darkness." Oh, here is amoro he want taki. I form the light and create darkness. Amoro hiwa meka leti en ook to ameka tungru. Wil zeggen dat the Most High a just wait is his delight. Kan. You see? Go ahead. I make peace and create Amoro evil. hiwa tag na enye meksang Peace Peace and create and evil. create evil.
Amoro hiwa e make vrede. En na amoro hiwa e creëer evil, which means bad times. You see? Hongersnood di wan konder na evil, na bad times anego. Suma doing amoro hiwa doing. Kan. Amoro hiwa e do alatusan. Ma amoro hiwa e gebruik. Give me 2 Chronicles 18 verse 18. Kan. I, the Lord Yahweh, do all these things. You see, amoro hiwa e do ala den sani. You see, en amoro hiwa ap engelen na e rechter anu na nga e linker anu. Give me. This is the book of 2 Chronicles chapter 18 verse 18, and it reads again, I saw the Lord Yahweh sitting upon his throne. Si Jaso amata kamay si amoro hiwa don't tapen throne. You see, go ahead. Again, he said, therefore, hear the word of Yahweh. I saw the Lord sitting upon his throne, and all the hosts of heaven standing on his right hand and on his left. Read that part again. Read it again from the top. The architect amoro hiwa tok. Edu alasani. Ma amoro hiwa yung gebruik de angels swing edu den sani. You see? Na prophet Micah to di ama besya. Ja to na prophet Micah. Ja to. You see? En ama siwan vissen. Micah siwan vissen. Archifang ma siya vissen. Go ahead. Again, he said, therefore, hear the word of the Lord. I saw the Lord sitting upon his throne. You see? I saw the Lord sitting upon his throne. Ja so amataka Micah taka siwang ama siya amoro hiwa don't tapen throne. Go and fast amoro hiwa don't. And I saw the Lord sitting upon his throne, and all the hosts of heaven. En all the hosts of heaven, host betekent leger. En een heerlijke hemel, toch? Go ahead, wat je denkt? And all the hosts of heaven standing on his right hand. Standing on his right hand, sana de engelen. Als die engelen, snap na een rechterhand, na nga? And on his left. En on his left. You see, wil zeggen dat, amoro hiwa eroko na nga ala den tu anuf ing. De engelen, na a rechterhand, toch? Het doe a boom. Het save de one samu save. You see? En a head dat die, en a head voor de angels dat toch, na Yahushai. Want na Yahushai stond na a rechterhand. You see? En ook to you up engels as stond na a kruk to anu van moro hiwang, toch? En a head voor de angels dat die, na Satan. Kan. You see? Dus amoro hiwang tak, I make peace and create evil. Tamoro hiwang e make vrede, toch? Nanga de angels na e rechterhand. Nanga te amoro hiwang e create evil, nanga de angels face e do wickedness. Onder de leiding van Satan. You see? Dus allemaal de in orde in hemel. No one disorder no de in heaven. Tak o diso dusawani. You see? Dus alasan na amoro hiwang e gia opdracht. Sa e konta pa pen bakatag na amoro hiwang e do alasan. Kan. Want if je leest een verhaal toe, sabi to in a book of 2 Chronicles 18 chapter. If je leest een verhaal, a book of 2 Chronican hoofdstuk 18. E go in van takwa Ahab bede wan wicked kono. Sabi to man bede a kono fu Israel a Southern Kingdom. En man dat be wicked, man bele a volk fu din walo fals gado. Sabi to do walo rommel. Dan moro hi bon judge Ahab. Sabi to, but I know de man go fit one war. Sabi to de man go fit one war. You follow? Maar dan nou, de Ahab a kono no accident profite van tak if we go fit a war. Isabi to, ama bo asap if de man bo winnie. You follow? En de man be lai walo profite. You see? En dan nou, ama go accident profite van tak if me go fit a war. Isabi to, mo winnie. Ala de profite bad. Ja man, if you go na seeker, isabi to, the Most will deliver them into your hands anga de want. Isabi to. Wo winnie anga de want. Mama no betros de man. Isabi to. Anta may fear tak boy. Mina sila kamoro yung deal na nga de profita diya. Isabi to, da atrako niya no fu Juda, reboot no of remote Remote ay. remote na. Remote ay. Remote na. Remote ay. Isabi to, na no, ama aksa ma fantak, isabi nga de mabele to kono, isabi to akone no a Southern Kingdom na nga akono. Ya to matani so fu Israel be pratin to kingdom. You see, persiso. A Southern Kingdom na the Ningre tribe, Judah, Benjamin, Levi, and this na the Ingi tribe, a Northern Kingdom. This ibi aba kono fu a Northern Kingdom na nga a Southern Kingdom. You see, na the table dun. Go ahead. Dus dan no, de may takanga de sref de to kono fantak boy. But of the kono of Judah, isabi to sabi de a kono fu a Southern Kingdom, Judah, Benjamin na nga Levi. Isabi to may aksa ma fantak ma no nga profit no de nga sa amoro hiwa e deal orsi. Isabi to nga sa amoro hiwa itak orsi. Isabi to sora mawalo vision sa nga de wanti. Da mantak one day mame hating. E follow so yesi tak
de profita, no as manolog No de as manolog de profita. Omdat Theo ere woord of de profita, ano de shoot Na tak. bad news yo yere Ja, man, altijd. so bad En na dat amataki. Sabi Ja, to, to. amatak minoloba mo, omdat altijd teme aksa man as so bad time, As he so always bad speaks time. evil Ja, things. to. Sabi to, des amatak minoloba man. Sabi to, matok descent kara man. Descent kara man, tak ay kuno ataka nga ere sa fato. Sorgu tak teigo, teiga mabunsan. Teiga Sabi to, mabunsan. amatak teigo sora mabunsan ere, mekama edeno spa, teiga mabunsan. Daarom Daar ik ere dat- sa amataki, Daarom ik sa salaki. Ay. Daarom ik de maar bekeer. Ja to, true. Zie? Go ahead. True. Dat make di ama opogo. Amatak mi altito tak samuro hiwa tegi mi taki.